बलांगीर डिस्ट्रिक्ट पाटनागढ़ पाखे बेलपड़ा गाँ के तुमको आसिकर केनता लागु छलो बनी ए मामा तो बने रथ घिचा बागी लागु छे गो और मगो तो यार केने के तिहार बारे तुमको रथ के यात्रा लेखे लागु हां हां काहे ले जे रथ यात्रा लेखे पहले समस्ते नुआ नुआ कपड़ा पिंदी छन आज पवित्र माँ हां तारिणी पूजा उपलक्षे आम आसीचु बेलपड़ा गाँ के हां माँ दर्शन पाइमु बोली समस्त भक्त माने केते केते दूरा दूरांतर आसीछन तांकर भक्त हां एते जनगहली रे तुमको हेंता लागु भी थिबा जे एबो ओ काय पूजा उपलक्षे आछ तारिणी तारिणी पूजा हिले माई तारा तारिणी किन्न जन्म हेतिले गो ताकर मां बापा के से माने केन जगह रे जन्म हेले केनता करे जन्म हेले से कथा दिए कहत हूं अरे एटा मोर वोल्टेज तो छतर ननी करे फेडी माँ तारिणी किन जगह रे जन्म हेति हां हां र एक समर्थनाटा सरी जा जे करइयर्न वस्त्रदान ताकु जे मिलई वैकुंठरे स्थान आहा जाहाकु रखंती अनंत के करि पारे बलवान पांडव को प्रभु रखिले कि कला दुर्योधन आहा चलरू रखिले गजकु कि करिला से को भीर मृगुणी को प्रभु रखिले कि कला ब्राख छार आज पवित्र माँ तारिणी पूजा उपलक्षे मंचस्थ होचे बेंजारेन दंड नृत्य आज कलारे सम्मान रक्षा करी तारिणी पूजार कमिटी सदस्य वृंद माला सहित 50-50 टंका प्रदान कले सही माँ तारिणी सदा सर्वदा घटगाँ बासिनी माँ तारिणी सदा सर्वदा छत्र आड़िक रखि थांतु बोल आनंदित मायंकर सदा सर्वदा तांको गृहरे धन जनक उपलक्ष्मी परिपूर्ण हो एक बार ग्रामवासी समस्तंकर मंगलमय हो बोल आनंद एक बार अच्छा तारा तारिणी विषय तुम नहीं जानी नहीं गो सुनु थ मन ध्यान दे करी हिमा पचारि देल गो मते पुराण र समाचार एक पचारि देल गो मते पुराण र समाचार गेले मोर रे सना बनी मोरा पचारि देल गो मते पुराण र समाचार गेले मोर रे सना बनी मोरा हरी कबाड़ी तार संगे संगे हमर माँ कलारे सम्मान रक्षा करी किछि टंका प्रदान कले सही माँ घटगा बासिनी माँ तारिणी तांको गृहरे छत्र आड़िक रखितंते एक बार इटा होचे त्रेतया जुगर कथा बाबू त्रेतया जुगरे पितृ सत्य पालन करी प्रभु रामचंद्र 14 वर्ष वनवास जाइछन तो सही दुष्ट लंकावती रावण सीता माता को चोरी करी अशोक वन रे रखिताय तो माँ सीता को खोजुछन पंचवटी वन रे राम एवं लक्ष्मण तो सही पंचवटी वन रे रावणकर वंश के विनाश कला समय रे लंका कट करे रावण से समय पातालपुर के पठेछन आग मही रावण आसिला ताकू पातालपुर को नेला पातालपुर को नेला आग बलि देमी भाबुथिला से काली मंदिर बलि देमी भाबुथिला से काली मंदिर हो गेलै मोर रे सोना बनी मोर
ପାତାଳପୁରରେ ମା କାଳୀଙ୍କର ପାଖରେ ରାମ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ବଳି ଦେବି ବୋଲି କରି ହାଇ ଗ। ପାତାଳପୁରକୁ ନେଇଛି। ହଁ ହଁ ତ ଇ କଥାକେ ଅଶୋକ ବନରେ ଥାଇ କରି ମା ସୀତା ଶୁଣି ପାଇଲେ। ଶୁଣି ପାଇଲେ ଗ। ଆଗ ତାଙ୍କର ଖବର ପାଇ ନନି ହୋ କାନ୍ଦି ପକାଇଲି ମୁହିଁ ମା କାନ୍ଦି ପକାଇଲି ମୁହିଁ ଆଗ ମୋର ଆଖିରୁ ଝରିଥିଲା ଦୁଇ ଟପାଣିର মোর আখিরু ঝরে দিলা তুই কপানির গেলে মরে সোনা বনি মর আমার মা জনে যুবা নামরে 250 টঙ্কা প্রদান করেছেন এবং হরি কবাটি দাদা পুনি থরে 20 টঙ্কা প্রদান করেছেন। সেই মা জগজ্জননী দীর্ঘদিনাসিনী মা দুর্গা তাঙ্কর সপরিবারকে ছত্র আড়িক রখিথান্তে একবার হরি বল। রাম লক্ষ্মণকে যেতেবেলে মহিরাবণ পাতালপুরকে নেইছি হ্যাঁ হ্যাঁ ই খবর মা সীতা অশোক বনরে থাইকর শুনি পাইলে পাইলে গো। জানি পাইলে হ্যাঁ। তো তাঙ্কর খবর পাইলা মাত্রকে মা সীতা কান্দি কান্দি অশোক বনরে ঝুরি যাউছেন। হ্যাঁ। তো মা সীতাঙ্কর আখিরু হাই। 2 ଟୋପା ଲୁହ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡ ବସୁଧାରେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ଲୁହରୁ କାଣା ହେଲା ଗ। ଯେତେବେଳେ ମା ସୀତାଙ୍କର ଆଖିର ଲୁହ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ପଡ଼ିଛି ହଁ, ହଁ। ଆଗ ସେ ନୀରରୁ ଦୁଇ କନ୍ୟା ଧନରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଗେଲେ ସୁନାରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଗେଲେ ସୁନା ସୀତା ମାତାଙ୍କର ଆଖିର ଲୁହ ଯେତେବେଳେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ପଡ଼ିଗଲା ହଁ, ହଁ। ସେ ଆଖିର ଲୁହରୁ ଦୁଇଟା କନ୍ୟା ଦୁଇଟା ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ସେ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ନାଁ କାଣା? କିଏ କିଏ ଜନ୍ମ ହେଲେ? କିଏ କିଏ? ଆଗ ତାରା ତାରିଣୀ ବୋଲିଲ ନାମ ଯେ ତାଙ୍କର ତାରା ତାରିଣୀ ବୋଲିଲ ନାମ ଯେ ତାଙ୍କର ଗେଲେ ମରରେ ସୁନା ବନି ମର ସୀତା ମାତାଙ୍କର ଆଖିର ଲୁହରୁ ହିଁ ତାରା ତାରିଣୀ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଗ। ତାରା ତାରିଣୀ କାହିଁ ନିମନ୍ତେ ଜନ୍ମ ହେଲେ? କାଏ ନିମନ୍ତେ? ଆଗ ପାତାଳପୁରକୁ ଗଲେ ମହି ରାବଣକୁ ଡକାଇଲେ ମା ରାବଣକୁ ଡକାଇଲେ ଆଗ ତେଣୁ ତାକୁ ବଳି ଦେଲା ଅଞ୍ଜନା କୁମର ତେଣୁ ତାକୁ ବଳି ଦେଲା ଅଞ୍ଜନା କୁମର ଗେହ୍ଲେଇ ମରରେ ସୁନା ବନି ମର মন ধ্যান দিকর শুনুথ তারা তারিণী জন্ম হেবার উদ্দেশ্য হেলা মহিরাবণঙ্কর মৃত্যুর সন্দেশ খুঁজবা পাই পাতালপুরকে গলে তার মৃত্যুর সন্দেশ খুঁজি সারলা পরে সেই অঞ্জনার সুত হনুমান পাতালপুরে যাই করে মহিরাবণকু বধ করি করি রাম এবং লক্ষ্মণকু উদ্ধার করি করি আনিଥିଲେ এটা কেন পুরাণরে আছে জানিছ? আচ্ছা হনুমান কেনতা করি মহিরাবণকে মারিଥିଲେ সে কথা বি বুঝে করি কহমা আগ তারা তারিণীর কথা সরি যাও ননি হ আগ যদি তুম মনে নাহি আগ যদি সন্দেহ কর তো এটা কেন পুরাণরে লেখা আছে? আগ যদি সন্দেহ কর লঙ্কা কাণ্ড দেখ যাই মা লঙ্কা কাণ্ড দেখ যাই
যদি সন্দেহ করই লঙ্কা কাণ্ড দেখ যাই মা লঙ্কা কাণ্ড দেখ যাই গীতে কহই চান্দান পুরাণর গির মা আহে গির গীতে কহই চান্দান পুরাণর গির মা আহে গির बालिका कलारे सम्मान रक्षा करी 20 टंका प्रदान करिछन माँ सरस्वती विद्या बुद्धि रे प्रवीण करंतु बोलो आनंद कवार इटा हैला रामायण रो तथ्य आउ अन्य तथ्य मध्य अछि जेते बेले माँ सतींकर बापा हेले दक्ष प्रजापति समय सती को निमंत्रण नहीं करी तांकर बापा तो सेही समय निमंत्रण नहीं करी करे मध्य माँ सती दक्ष प्रजापति घर के जाइथिले तो महादेव को कटि वाक्य कहिथिले दक्ष प्रजापति तो सेही समय माँ सती निजर देह को निजे देह त्याग करथिले तो देवदेव महादेव से मला सबक धरी करी से तांडव नृत्य करथिले तो भगवान गोलक बिहारी विष्णु सुदर्शन चक्र रे सतींकर देह को खंड खंड करदेले तो 51 खंड होकर मर्त्य मंडल पड़ गला 51 खंड होकर जिते बेले पड़ी 51टा शक्ति पीठ बनी तो से मध्य तारा तारिणी जन्म होइथिले दुईटा पुराण रे दुईटा मत है कथा रे काई बोली अछि बिना जे पाठ कौड़ी बिना जे हाथ बिन पैसा रे बाजार के जीवो समस्त हागे इनिस्ता है गुरु ना काटी के कहमे मोर गुरुर नाट फकीर गो मामू पंकीर हेते दिन नहीं आसले आज आसी छन काय कारण से हमें जानी छन ननी हो चिंदा गुड़ा अटे तार खर मोर गुरुर जिला टानु पड़ा गो मामू थाना अटे तांकर खड़ियाल ए गुरु नाट अटे फकीर गो मामू चिंता गुड़ा अटे तांकर गुरु चिला टानु पड़ा गो मामू थाना अटे तांकर खड़ियाल आलू काचू पातन पहुँचे मामू गो मोर गुरु फोन नंबर के मास 789401453 नंबर तांकर के मुई बहुत पता ठिकाना के मुई बहुत पता ठिकाना अरे बुढ़िए बगो मामू चिंदा गुड़ा अटे हमर के बुढ़िए बगो मामू चिंदा गुड़ा अटे हमर फकीर नाय गुरुंकर वासस्थान हेला चिंदागुड़ा गुरुंकर जिला हेला नुआपुर ये तो गला मोर गुरु ना गा बोले याद आला तमन निजटा मोटा सुनबो कि फिला गो तुम्हें बड़ा हर परियाटा मोर काम बेले पूरा स्किट ना गो हटा का बुइले की हल है जे तुम्हें करे ओए गो बोले कोनिया पिला गो
ने बोल तो पाँच पाँच बोल उठा सदा बेले मोर हन नंबर आग पास के आसी कहूथी सम कह तुमर नाटा हे पास के आसी कहूथी सम कह तुमर नाटा ननी हो तुम्हें बड़ा मन मोलियंटा तोर ननी तक माय सिंया मंजर नेल भी खंजंग या बोल तो तुम्हें बड़ा मन मोलियंटा मामू को तुम्हें बड़ा हरमरियाटा लगो तुम्हें बड़ा हरमरियाटा पास के आसी कहूती सका तुम नाटा पास के आसी कहूती सका तुम नाटा पिला को तुम्हें बड़ा हरमरियाटा मामू को तुम्हें बड़ा हरमरियाटा आम राजा खड़ियाल शुक्रवार बजार शुक्रवार बजार बुलिए लेके देव तुमर मन बुलिए लेके देव तुमर मन कलाता बाबू कैलाश बोल तो पिला को तुम्हें बड़ा मन बोलियाटा ननी हो तुम्हें बड़ा मन बोलियाटा तुम्हें तो मुझे थी केंता 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 होती सगो ए मा तमे थिला मुई घर के आसी यार तो ननी ने तोर तमे ने थिला मुई तमर गली के मुई ढंगी नि देखे ना ए बिना मोर ना सुनु छ हाँ हाँ ओहो हेरमा कांत बवनी नाटा मोहर ननी केरे सुंदर আমার ঘরের মুই সকল মতে করছন হাতাল মোর ঘর চিন্তা গুড়া আগ চিরা নুয়া পড়া আয় বাবা বুড়ি বুড়ি এলে পিলা বুড়ে নেমু তঙ্কো পাশে আছে খালি আমার রাজা খড়িয়ান আর শুক্রবার বাজার রাজা খড়িয়ান শুক্রবার বাজার বুড়িয়া লেখে দেব তোমার মন কলাটা বুড়িয়া লেখে দেব তোমার মন কলাটা ए मा खड़ियार गले मके गोटे जिनिस महे देब তুমি যাহা কহব তাহা মগে তুমি যে বি বলি যাও मके हटा से मुनुस महे देब তুমি মাইজি ভাই ए मा हटा मोर कोनिया बामी मोर से जेबे भी खड़ियार गले गो मके मुनुस 30 टंका रान देब এটা মনুষ নেই সে মোমোস মোমোস বলছে क्या मसबल तो মোমোস তাঙ্কর কন্যা পরে মনুষ আন দেব এটা মোমোস কহছ জানিছ পিলা গো তুমি বড়া হরমরিয়া ননি গো তুমি বড়া মন মরিয়া
হচ্ছে কাই হচ্ছে জলদি যাও মোর জলদি কাম আছে হে হে অসভ্য ভাষা তুমি কাই লাগুছ এ মাইটা অসব এইটা তো আমারি বেলপড়া। বেলপড়ার গাইছ বেলপড়ার রুকুসুনা এবে এটা তো বেলপড়া হ্যাঁ হে রুকুসুনা ঘর গাঁতি রুকুসুনা কে তুমি কা বদনাম করিছ বদনাম কে এটা তো মুই এবে তো গীত ফেমাস চলুছে গো হেনতা নাই গায়বা তুমি কেন বইল এ মোর দিল কি রানী কোচবা ঠিক জানিছি আজ ভেট পড়মি কাইল ভেট পড়মি শুনকু শুনা বাবু জিও দেখা করমি মমি গড়ুছ শুনা তোর করি দিদা এমর গুণ ফিরানি চকবার ততে মিস করছ বারমা এমর গুণ ফিরানি চকবার ততে মিস করছ বারমা মনর কবাট কাই হেলা ভাঙি গলা ভাঙিছে গেল হ্যাঁ কবজা খুলি যাইছে হে মা আরে কবজা খুলিছে এটা মুই নে ঠোকা বলুছে নে তোমার কবজা তো ঠোকি সাথী না হে আমি নাকি কহবানি সুরসা করে লগে দেবে হয় এ এ বিনির বাপা বিনির বাপা নমস্কার হয় কম মনর কবাট মনর কবাট দেইছে খুলি মা মোর মন রাজা মোর বিনির বাপা মোরে মন রাজা এবে বলে মনর কবাট হয় গো মনর কবাট এ মনর কবাট হয় গো মনর কবাট মনর কবাট দেইছে খুলি মা মনির দাদা মোর প্রাণনাথ মনির দাদা এবে বলি মোর মন রাজা মনির দাদা মোর মন রাজা এবে বলি দিন বেলিয়া মুই দেখুছ সপন কেবে আইবে গো মোর প্রাণ ধন সতে কবাট দেইছে খুলি মোর মন রাজা এবে বলি এ মনের কবাট হয় গো মনের কবাট মনের কবাট দেইছে খুলি মনির দাদা মোর প্রাণনাথ মনির দাদা এবে বলি সুন্দরী বউল হি চাল জি মাননি হো চাল জি মা আমার ঘর হে ঘরে গালি দেবে হো मोर तो हो सासू ससुर गुल गई गुलशन गई गई होठों की लाली गुल गई गुलशन गई गई होठों की लाली आजा मेरा गाड़ी में बैठ जा तुझे फ्री घर छुटाऊंगा बनाऊंगा मेरा घर वाली
हमके दिलों के साजे तो जगह मेरी किस्मत में तू नहीं, मेरी किस्मत में तू नहीं, शायद तेरी इंतजार क्यों करता हूँ। मैं तो तुझे कल भी प्यार करता था, आज भी प्यार करता हूँ। बुढ़ा पते करते रहूंगा दिन ही घरे गाली देवे हो मोर तो हो सासु ससुर हे चल गेले मोर जाऊ जिमा बेल राउ छुर घरे गाली देऊ तुबे ननी रे मोर सासु ससुर ताकर कथा सुनी करी हल ननी मते लागछे डर तुमे नहीं गले नहीं चलनी रे मुई जाउछे घर ताकर कथा सुनी करी हल ननी मते लागछे डर तुमे नहीं गले नहीं चलनी रे मुई जाउछे घर गले मोर तुम दादा तो बड़ा बारो हे तांकर दादा के चेहरे कि पखी जे ऊपरे के देखौ छी ई आडू आसबे हे तुमर दादा सुथिले नो आसी गले नेबे परा सांगे दीब गेले मोर तुम दादा तो बड़लो बारो जुबा धांगरी केनटा का चिड़ौ छगो हटा घरे तमे मजा खब एटा सभा मध्य रे कहा के इंसत नहीं करू भगवान तांको सद्बुद्धि सद्ज्ञान दियंतु बोला आनंद खबारे हरि बोल हे तुमर दादा सुथिबे आसी गले नेबे परा सांगे दीब गेले मोर तुम दादा तो बड़लो बारो हे पासे पासे मोर जीवा दादा तुमर बड़लो बारो पासे पासे मोर जीवा दादा तुमर बड़लो बारो ताकर कथा सुनी करी हल ननी मते लागछे डर तुमे नहीं गले नहीं चलनी रे मुई जाउछे घर ताकर कथा सुनी करी हल ननी मते लागछे डर तुमे नहीं गले नहीं चलनी रे मुई जाउछे घर